वही भोजन আমার ধর্মযাত্রা কমিটি সেক্রেটারি আমার ভাই আছে আমার কাউন্সিলর ম্যাডাম আছে রবীন্দ্র ভাই আছে গোপপুরা কমিটির ধর্মযাত্রা কমিটির আমার ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଓ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ପ୍ରେସ ମିଡିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ନନ୍ଦ ଦରବାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଗଲା ଯେନ୍ଟାକି ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି କରି ଗୋପପୁର ପୁରା ପରିକ୍ରମା କରାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଫୁଲ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରର ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଯେତେ ବି ଘର ଅଛି ସବୁ ଘରରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବୃନ୍ଦ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଧନୁଯାତ୍ରାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅଛି ବରଗଡ଼ରେ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ତାର ଆଜି ଥର୍ଡ ଡେ ଅଛି। ଏବେ ସବୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଯେମିତି सब वर्ष शांतिपूर्वक होचे ये वर्ष भी बाहर लोक आसो से आमर ये बरगढ़ संस्कृति भल एक्सपीरियंस लेके जीव आउ कह कि आम बरगढ़ धनुजात्रा बहुत आनंद करके आसी। तो मुझे समस्त को आउे अनुरोध करी कि आपण समस्त पूरा लॉ ऑर्डर क्राउड मैनेजमेंट पार्किंग व्यवस्था ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरा सीसीटीवी कवरेज सब कराई आम पुलिस तरफ सब जगह कंट्रोल रूम भी खोलाई आउटपोस्ट भी खोलाई। तो जदि क्या भी किसी असुविधा हो तो आम जे नियरेस्ट जो पुलिस पर्सनल अच्छी जाके कांटेक्ट करें। कमिटी कार्यकारी सभापति मान्यवर श्रीयुत प्रहलाद सहाय मीना योगदान गोपपुर कमिटी तरफ अशेष अशेष धन्यवाद अर्पण करुचु। आइटम अच्छी जे महंगा आइटम अच्छी ताको सुरक्षित रखंतु हम सब जगह तो पुलिस पर्याप्त मात्रा लगाई ताहले भी निज सामान रे सुरक्षा करंतु और जदि कहा को किसी असुविधा होची तो सब जगह पुलिस पर्सनल अच्छी नियरेस्ट पुलिस पर्सनल को जाके कांटेक्ट कर दो। जदि कंट्रोल नंबर सबू जगह जेठी भी 5 जगह हमारा प्रोग्राम अच्छी गोटे टेम्परेरी आउटपोस्ट कराई नियरेस्ट जेठी प्रोग्राम अच्छी तो आउटपोस्ट रे जाके कांटेक्ट कर। थैंक यू।